Hyundai Avante, соли барориш 2007. Мошин вагонный, мани намуди бернаи мошин. Мани намуд аз қафои мошин. Дӯстон, қафошанда се партоникои қафо. Ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. Дохили салон 4 электропакет, сентр замок, ойначош электроника, коробкаш автомат. ва инҷанда ҷои наушник, аукс, телефонош ҳаст. Дутта сидениҳои пешабагрев сидени, магнитофон дорад, CD-плеер дорад, мультирӯл, рӯлошлифт, пробегаш 336 000 километр пробег. Мани ҳолти салони мошин. Мани ҳолти салони қафои мошин. Сидениҳош кожини мебошад. Мотор 1.6, сӯзишвориш бензин. Расход чанде? Расходаш 7 литр ба 100 км мегардад. Ҳолати мотори мошин. Нархи мошин 80 000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 37 96 33. Mercedes-Benz соли барориш 2002. Дӯстон, мани пешанда 6 патроникои пеш, мани намуди бернаи мошин. Комплектасияш элеганс. Қафошанда 4 патроникои қафо аст. Мани ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. Дохили салон 4 электропакет, ойначош электроника, коробкаш автомат, дутта сидениҳои пешабагрев сидени, инҷа сентр замок, CD-плеер дорад, монитор дорад, мультирӯл, рӯлошлифт, пробегаш 324 000 км пробег. Мани ҳолти салони мошин, сидениҳош лифт. Мани ҳолти салони қафои мошин. Сидениҳош латтагин, дӯстон. Мотор 2.4, сӯзишвориш бензин. Расход чанде? Расходаш 10 литр, 12 литр ки 100 км мегардад. Ҳолати мотори мошин. Ёдовар мешавем, ҳам иҷозати махсус ва санҷиши техникиш то моҳи январи соли 2021 нархи мошин аз январи 2022 нархи мошин 85 000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 38 58 58. Chevrolet Cruze соли барориш 2010. Мани намуди бернаи мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дӯстон. Дохили салон 4 электропакет, ойначош электроника, коробкаш автомат. Инҷа сентр замок, CD-плеер дорад, пробег 56 000 км пробег. Мани ҳолти салони мошин дӯстон. Мани ҳолти салони қафои мошин. Мотор 1.8, Екатек, сӯзишвориш бензин. Расход чанде? Расходаш 8 литр ба 100 км мегардад, дӯстони азиз. Мани ҳолати мотори мошин. ёдовар мешавем, ҳуҷҷатош то моҳи январи соли 2022 нархи мошин 58 000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 847 66 00. Opel Frontera соли барориш 2000. Манин намуди бернаи мошин, дӯстони азиз. Мани намуд аз қафои мошин.
Hozir az dohili salon برای شما معلومات میدیم. داخلی salon 4 الکتر پاکت، سنتر замок, коробкаш механика 4D دوستان. اینجا مایتافون دارد. پرابیگ های پرابیگ معلوم نمیفهمیم. پرابیگش چنده؟ پرابیگش 188,000 کیلومتر دوستان. پیداکاش کار میکند و اینجا باز لوک هم دارد. ماشین واگن دوستان عزیز. من این حالت سالن قفای ماشین. سیدینیاش لحتگین دوستان. باز اینجا لوک هم دارد. بالوناش حالتاش خوب منه. Motor duydu, tek, sözüşvariş gaz benzin. Gazaş evre 4. Halati motor خوب diyorsun. Hamaş oli plombe. Zavadskoy plomba oşi sodas. Josh be? Rasходаш чанте? Расходаш 10 та газ киди 85-90 км бегада. عزیز باز یه بار دیگر خاطررسان میکنیم ماشین واگن. نرخ ماشین 60,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 782 88 99 918 90 88 58. Hyundai Sonata سال برادش 2010. ماشین گشتگی دوستان. من این نمودی بیرنه ماشین. من این نمود اسقفای ماشین. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 4 الکتر پاکت، سنتر замок, آینه‌چش الکترونیک, коробкаш автомат تیترونیک. دو تا سیدینی پیش باگرف سیدینی، آوکساش USB هاش دوستان. اینجا CD پلیر، مانیتور، مولتی رول، ریلاش لیفت، کلیتاش استاپ استارت. پرابیگش 86,000 کیلومتر پرابیگ. من هولت سالن ماشین سیدینی هاش کردیم با سیدینی ها لیفت. من هولت سالن کفای ماشین دوستان عزیز. Motor 2, sözüşvariş benzin. Raskhod چنده؟ Rasходش 10 کیلو سخته میگردد. من این حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 100,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 788 76 52.